बंधु माने जलरे एपरी एक दिव्य शक्ति रही जहा आपणकर तृषा मेटाइबा सहित जदि आपण जल विषय संपूर्ण सूचना पाइछन्ति एवं सठिक सूचना पाइछन्ति तेबे एहाको व्यवहार करी आपण आपणकर अटकी रहिथिबा कामको मध्य समाप्त करि पारिबे। जदि आपणकर शत्रु आपणक पछरे अछि आपणकर अटकी रहिथिबा काम समाप्त हेउ नाही, घरे टंका आसिबार रास्ता अवरोध होइछि, दारिद्र्य एवं दलित आपणको छाडी नाहांती एवं आपण पानी को सठिक भाबरे व्यवहार करिबा सिखिछन्ती एवं आपण एही भिडियो रे जानिबा को पाइबे जल सह जड़ित समस्त चमत्कारी उपाय। एहा द्वारा आपणकर समस्त कार्य को आपण पूरण करि पारिबे। दारिद्र्यता मनर भय आपणक ठारु दूरेई जिव। आपणक घर को टंका आसिबार अनेक मार्ग खोली जिव। आपण मां लक्ष्मीकर आशीर्वाद पाई पारिबे। प्रभु भोला शंकरंकर आशीर्वाद सहित आपण आपणक जीवन रे अनेक उन्नति मध्य करिबे। बंधु माने आपणक पई गोटिए कथा जानिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण जे मानव शरीर रे मध्य 70% जल थाए एवं अनेक लोक दूर दूरांतर यात्रा करती एवं मंदिररू शुद्ध जल आणती जहा द्वारा सेमानंक घरे जहा भी नकारात्मक शक्ति रही थाए ताहा एहार छिटा सहित चली जाए। किंतु जदि आपण आपणक घरे सबुबेले उपलब्ध पानी व्यवहार करबा सिखिछन्ती तेबे आपण एही भिडियो रे आपणक पई एक भल उपाय खोजी पाइबे। ठीक उपाय रे जहा विषय एही भिडियो रे आपण जानि पारिबे जे आपणकर समस्या जेते बड़ हेउ किंबा आपणक घरे नकारात्मक शक्ति जेते अधिक मात्रा रे थाउ आपण आपणक घरे थिबा साधारण पानी सहाय्य रे ही ए सब को दूर करि पारिबे। बंधु माने एही भिडियो रे मु आपणको पानी तांत्रिक मंत्र शक्तिशाली मंत्र आयुर्वेदिक परीक्षण विषय समस्त सूचना देबाको जाउछि। बंधु माने गोटिए कथा मने रखंतु, आपण पानी सहित जेकोसी मंत्र जप करंती ताहार एक विधि रहिछि। आपणको सठिक विधि रे एहाको करिबाको पड़िबो, तेबे ही एहा आपणको सुफल देई पारिबो। जदि आपण एही भिडियो रो गोटिए धाडी मध्य स्किप करि देउछंती एवं भिडियोटी को गंभीरतार सहित नेउनाहांती तेबे आपण जानि पारिबे नाही जे आपण आपणकर फसी रहितिबा समस्यार समाधान पई पानी किपरि भाबरे व्यवहार करिवे। आमे आपणको जे समस्त सूचना देबाको जाउछु ताहा पूर्वरु आमे आपणको आउ एक सूचना देबाको चाहूछु जे एही भिडियोटी देखिबा परे आपण गोटिए मध्य टंका खर्च करिवे नाही, बरं आपण लक्ष लक्ष टंका लाभ करि पारिबे। एही भिडियो देखिबा परे यह संभव जे एही भिडियो माध्यम रे आमे आपणक जीवनर 5-6 मिनिट नेबु, किंतु विश्वास करंतु एही भिडियो देखिबा परे आपणको देवी लक्ष्मीकर आशीर्वाद मिलिबो। भगवान भोला शंकरंकर हाथ तुम मुंड उपरे रहिबो। दारिद्र्यता एवं दलितर भयभीत हेबे नाही। यह आपणक जीवनरु दूरेई जिवो। आपणक जीवन को धन आसीबार बाट खोली जिवो। आपणको नवग्रहंकर साथ मिलिबो। आपणको घर को सुख एवं समृद्धि आसीबो। बंधु माने जल एपरी एक जिनिस जहा पाई जने व्यक्ति किछि भी करि पारिबो। जदि जने व्यक्ति को गोटिए दिन पाई पानी दिया जाय नाही एवं बदल रे ताको किछि मगा जाय तेबे से गोटिए ग्लास पानी पाई सब किछि त्याग करि पारिबो। मु आपणको कहि देउछि, जने व्यक्ति खाद्य विकल्प भावरे पत्र किंबा फल खाई बंची पारिबो, किंतु से पानीर विकल्प भावरे किछि भी बाछि पारिबो नाही। ताको पानी आवश्यक हेबो, नचेत से बंची पारिबो नाही। एहाको एक चमत्कार शक्ति मध्य विवेचना करा जाय। बंधु माने जदि आमे आपणको विज्ञानर भाषा रे कहिबा, पानी लोकंको कथा बुझे, पानी लोकंको भावना बुझे। जदि आपण पानी विषय समस्त कथा बुझिछंती एवं गंभीरतार सहित बुझिछंती तेबे विश्वास करंतु आपण आपणकर जीवन रे जल करुथिबा अन्यान्य कार्यगुड़िक आपणकर दैनंदिन जीवन रे आनिबो। बंधुगण,
पुराना समय एक कथा थिला जे आमे सेही व्यक्तिंक घरर पानी सहित अपव्यवहार करबा नहीं। कारण मु आपणको कहिबाकू चाहे जदि आपण खराब लोकंक घरर पानी पियंती तेबे आपणक भितरे नकारात्मक शक्ति बास करबाको आरंभ करे। सेथिपाई प्राचीन कालरे लोकमाने बारंबार कहूथिले आमे सेमानंक पानी पीबा नहीं नचेत आम सहित खराब घटना घटिब। आज मध्य अनेक लोक नकारात्मक चिंताधारा रखुथिबा दुष्ट लोकंक घरु पानी पियंती नहीं। बंधुगण मु आपणको कहिबाकू चाहूछि जदि आपणकर कोनोसी शत्रु आपणक पछरे पडिछंती तेबे आपण केवल पानी देई तांको चिंताधारा परिवर्तन करि पारिबे। जदि आपण पानीर जादू को बुझी पारंती तेबे आपण आपणक शत्रु को नष्ट करि पारिबे। आपणको गोटिए कथा जानिबाकू पड़िबो केही सेही परि शत्रु होई जानती नाही। शत्रु हेबा पछरे अनेक कारण रही थाए। केही आपणक आशीर्वाद प्रति ईर्षा करती तो केही आपणक खुशी लुटिबाकू चाहती, केही आपणक धन हड़प करबाकू चाहती। तेणु से माने आपणकर शत्रु होई जानती। शत्रु थिबारु आपणकर जीवन बहु परिमाण रे समस्या रे परिपूर्ण होई जाए। जतेबेले आपण आपणक शत्रु विषय भाबंती आपणक मन अस्थिर होई जाए। किंतु एबेठारु आपणकर शत्रु आपणकर कोनोसी प्रकारर क्षति करि परिबे नाही। सरलर पानी व्यवहार करी आपण आपणकर शत्रु को आंठु माड़ी देबे। आमे एही वीडियो रे आपणको एहा विषय कहिबाकू जाउछु। बंधु माने स्वादिष्टान चक्र उपरे ध्यान करिबा समय जदि आपण पानी को पढ़ंती एवं पानी आगरे एही प्रक्रिया करंती तेबे विश्वास करंतु आपणकर शत्रु आपणक सामने आंठु माड़ी बसिबो। स्वादिष्टान चक्र बहुत सहज किंतु तुमे यार विकल्प रे अन्य कोनोसी उपाय पाइब नाही। यह एक सरल कार्य। स्वादिष्टान चक्र व्यवहार करी आपण आपणकर शत्रुर जीवन को नष्ट करि पारिबे। तेणु आमे आपणको जहा सूचना देबाकू जाउछु ताहा बहुत ध्यानर सहित सुनंतु। बंधु माने आपणकर शत्रु सबु बेले चाहूची जे आपण नष्ट होई जांतु। आपणक जीवनर समस्त सुख समृद्धि एवं आपणकर भाग्य दुर्भाग्य होई जाऊ एवं से दिन राति आपणको कोनोसी प्रकार रे क्षति पहुंचाइबा विषय चिंता करुछि। किंतु स्वादिष्टान चक्र व्यवहार करी आपण आपणकर शत्रु को नष्ट करि पारिबे। आमे कहिबार अर्थ केवल एहा। स्वादिष्टान चक्र सेही लोकंक पाई तैयारी होईछि जेउ माने सत्यवादी लोक, जेउ माने कहार अमंगल चिंता करंती नहीं। किंतु प्रति बदल रे जदि कोनोसी व्यक्ति सेही व्यक्ति को क्षति पहुंचाइबा को चेष्टा करंती तेबे स्वादिष्टान चक्र तांको सेही व्यक्ति को अनुसारे तैयारी करे जहार चिंताधारा भूल, जहार चिंताधारा नकारात्मक। आसंतु आमे आपणको बहुत भल भाबरे कहिबु जे स्वादिष्टान चक्र किपरि व्यवहार करिवे। आमे आपणको जहा कहिबाकू जाउछु ताहा आपणको बहुत भल भाबरे सुनिबाकू पड़िबो। किंतु ता पूर्वरु जदि आपण भगवान शिव शंकरंकर आशीर्वाद पाइबाकू चाहंती तेबे कमेंट बॉक्स रे जय भोलेनाथ 3 थर लिखंतु, हर हर महादेव 3 थर लिखंतु एवं वीडियो टी को लाइक करिबाकू एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करिबाकू भूलंतु नहीं। मु आपणको कहि देउछि जदि आपणको स्वादिष्टान चक्र व्यवहार करिबाकू पड़े एवं आपण आपणक शत्रुर विनाश चाहुछंती तेबे आपणको एक तंबार ग्लास नेबाकू पड़िबो। मने रखंतु स्टील किंबा काच ग्लास नेबे नाही। यह एक चेतावनी। स्वादिष्टान चक्रर क्रोध आपणको मध्य प्रभावित करि पारे। जदि आपणको पाखरे तंबार ग्लास नाही तो आपण एक माटीर ग्लास मध्य व्यवस्था करि पारिबे। जदि आपण करि पारिबे तेबे यह एक बहुत भल विकल्प। एबे आपणको किछि करिबाको पड़िबो नाही। आपणको केवल एही ग्लास नेबाको पड़िबो, याकु संपूर्ण पानी रे पूर्ण करिबाको पड़िबो एवं एथिरे आपणकर प्रतिफलन देखिबाको पड़िबो। मने रखंतु जे जेतेबेले आपण स्वादिष्टान चक्र उपरे ध्यान केंद्रित करूछंती आपणक पादरे जेमिति जोता न रहिबा उचित। आपण खाली पादरे भूमि उपरे ठिया हेबा उचित, जहार अर्थ हेउछि आपणकर पाद पृथ्वी सहित संयुक्त रहिबा उचित। आपणको अध घंटा पाई स्वादिष्टान चक्र को आपणकर ध्यान रखिबाको पड़िबो एवं एहा कहिबाको पड़िबो
ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବଳ 7 ଦିନ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା, ସକାଳ 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଡରିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଭୁଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ବିନାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବି ନର୍ଭସ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସେ ତା'ର ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ଦେବ। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ରକୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ରକୁ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏକ ତମ୍ବାର ପାତ୍ର କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ମାଟି କିମ୍ବା କାଚ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିନାଶ କରିପାରିବେ। ଏବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର କେବେ ବି କୌଣସି ଭଲ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ଏହା ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବା ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ରରେ ତିଆରି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସେ କେବେ ବି ଏପରି କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତେବେ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର ତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କାରଣ ଆପଣ ଋଣର କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆୟର ଉତ୍ସ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଆସିବାର ପଥ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତାହା ହେଉଛି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଟାଣି ହୋଇ ଆସିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ସବୁକିଛି ବିପରୀତ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେତେ ଥର ଜପ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁଥିବ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଜପ କରିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ କିପରି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ବିକଳ୍ପ କହୁଛୁ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଉପାୟଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗୋଲାପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ। ତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ଆପଣ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜ ହାତରେ ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଯେପରି ଆପଣ ନିଜ ପାଦରେ ଜୋତା ନ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ତାପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମ୍ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବୋତଲରେ ସେହି ପାଣିକୁ ଆପଣ ଭରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାରା ଦିନ ଆପଣ ସେହି ପାଣିକୁ ପିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି ପାଣି ସହିତ ଶ୍ରୀମ୍ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେହି ପାଣିଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳ। ତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି, ଆମର ଶରୀରରେ 70% ଜଳ ରହିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପାଣି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯିବ ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଦେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଊର୍ଜା ନିର୍ଗତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି, ଭାଗ୍ୟର ସାଥ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି
ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ ଅଟେ। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।